Salam alaikum malien chana muso nga foli baw bela jele. Gelem nga malin kono bibina aw bela jele ma kalama. Anya foni an wa kasula taka sababu be bo faso joli la abe boala ante ni ko indabla. Ni an wa saya sababu be bonna ala ka hine an na depa masa me an saya sababu abe bonni na me anta dabla. Bi ante na fauto mo shibulu u kan fauge ngomi ku yelema. Antan bauto mo shibulu kan baw manipuler. Bini bora kibe kuma transition kan mogo be bo ki faneni ka bo ki baneni mais mogo shite soro mi be se ka fiye ko transition ni baranyman ke baranyman kele mbu bolo ka fane dro ko abala France ni abala France de be faso jo bonne reflet ka foni moi même je répète abala France après il y a quoi, on va faire quoi maintenant? Il faut travailler. Abala France qu'on fait, on va faire quoi? On doit travailler. Ni bora kibe kuma shogel kan do ta nyini ka nyero do beni ni ki faneni ki baneni. Mon frère shogeli I faye ne fado. Shogeli I koroye ne korodo. I mokedo ne mokedo. Shogeli ga ministre ne ga ministre do. Shogel était ministre d'état. Be tade do wa began ki hakili nan fo kan so mo maneni. Mbalma aw ba tu shogel ko biga shogel tanuka ibeka neni. Aute molo yade aute miride ibeka shogale bara jolige ibeka bolo ibeka klela mununu kaumbe perevu kontene bolontanye do me nyakuma ume kay million ke mo la tunu au jugement make ou enquête make abaka zondo neni ka zondo toy zone chou ani zone nyana ma jonga bisan joni mais ote bashier abala jele excitelendo aw bela jele nege wulle no kuma mena bini o ya bala France mena dalu bo ka ira awla ko abala France ko galone do kate mali ni deme bala France te o hola France yo ni mali te ka barake fude do amo dalu ta jonda amo ta an ministre da docteur Shogel Maiga kuma mena amra boka foko abala France Shogel tara radio sula ya sigi ka fo en direct ko amba foko abala France ko faso de njugure ya unye ko ni France kumana Mali kono le 11 janvier 2013 ko sa so Mali ko bana ko bubey kunteke premier ministre be ka kunteke président o be mako kumbechi mbalma ante galonda mogola ante mogoshi dogoya amam faso de fa ambe kuma bonya kono karama kono amo kuma dalu men jonda Shogel Maiga si ça dernier bala ne be activiste dama ou be boka France nini ko France ka boy ne ye bula activiste nunu do bala fanga ka mo de do ne boudon pour que boke c'est ça au lieu ka poke aka tien fo malien ndro si ça tien be boka France nini ou te solution parce que mo kana ni na fendoko le 11 janvier 2013 ni France kumana ou comme motimneo nous ge motimneo kumana segu nous connaissons ce que nous menons là. Ou bien comme Bollywood. Français n'a qu'un demi coup gain. Pour Français soldats sur le tarato et Damien Boite. Comme l'enchant eu au dam. Ou yanga Jamana libéré. Pourquoi soldats sous nous gagnent on ça? Comme Angana Nina Oko. Et puis aux soldats sous nous. Mbalmo awira boraka anga premier ministre la mesa anga chokoroba Shogel. Ni kofe hakilima jume ne ben kibi sigi kibi jigida ninga ni don France gato Mali kono kumale arranger ako France nyogon barakela te ako France nyogon mo nyumante France ko force France soldat do be ko Mali on yi toko dala aw be amero ko France soldat do be tellement France o baraka mala ko mo chima toko dala Daniel Boité mais bi ale te ka se ka dobo sukaro pirila ante ka se ka dobo tulu pirila ante ka se ka dobo malo pirila ali buru ara matan buru jalan amase ka dobo pirila mbalmo abi dogo muni ko fe san abe on manipuler ni jumeni ko France main haklima bela jelenga gisigi kimbiri est-ce que France main France kain we Malitania ni ore Malitania Shogel de ko France kain kunu bi wa fo ko France main aw be boka nini kam faneni kam baneni ibeka mune keka ni Shogel ma jega kenyon fait. Ne koni je suis fier de Ibeka mais afo alaka hine Ibeka la alaka yafakama et je suis fier de moi depuis ngololama Ibeka ga wardun
na mɔgɔ si tɛ bɛ ka dɔ ko ne ni min bɛ ɲɔgɔn dɔn mais n y'a kanu fo ka taa se a ka saya ma wa n b'ala fo ka barikada i bɛ ka sara sɔrɔ a ma malo u tun bɛ fɛ a ka don kaso la ka nkalonjugu mun ta ka da la ala ma sɔn ka kɛ n b'ala fo ka barikada je suis fier de Ibeka je suis fier de moi-même parce que Ibeka mana kɛ cogo cogo sɔn bɛ Ibeka la Ibeka est un homme de paix Ibeka ma vengeance kɛ Mali kɔnɔ Ibeka ma tajuru sara kɛ mɔgɔ si la I bɛ se ka diɲɛ sɔn bɛɛ fɔ Ibeka ma c'est vrai fugari kun don ne yɛrɛ b'o fɔ depuis ma sa parce que ale de kama bi activiste caman bɛ yen nkalontigɛla caman u kɔgɔra ale de kama bi un faux politicien comme Kawjim a b'a da don Mali ko la ale de kama bi cɛkɔrɔba jugu bɔra misiri kɔnɔ kana kɛ politicien là Ibeka n'a ka fugariya bɛɛ mɛn Ibeka kɔni bɛɛ bɛ se k'a fɔ ko Ibeka bɛ Mali I bɛ se ka kuma bɛɛ fɔ ma fo Mali kanu t'a la mais an ka bita ninnu mun kanu b'u la jama ka kulenna ka maliyɛnw nɛgɛ Amariko binen filɛ Mali kan un balimaw une semaine ama une semaine bɔ fɔlɔ 5,000 farala ciment prix kan à un mois ciment sauté jɔ Bamako bilen mais dalu min sɔrɔla an ka mɔgɔw bolo u ma se k'a fɔ ko an ye ciment tɔni hakɛya dɔ stocké o bɛ san 1 kɛ o bɛ kalo 6 kɛ o ma fɔ an ye ni malo bɔrɔ hakɛya in b'an bolo ni bɛ gɛlɛya la tɛmɛ o ma fɔ an ye Faransi dɔrɔn n'u taara télé la maliyɛnw ka kɔngɔ tɛ fɔ n'u taara télé la maliyɛnw ka bana tɛ fɔ n'u taara télé la an ka minɔgɔ tɛ fɔ a b'a la France de bɛ fɔ kunu mɔgɔ min ko Faransi ɲɔgɔn tɛ yen bi ko Faransi man ɲi a t'aw ɲɛ yɛlɛ ne balimaw aw hakili la ko ni aw nana anw neni ko de b'a to anw b'a dabila a y'aw ja balo bɛ aw bolo a tɛ anw bolo dɛ wa an t'a dabila fɛnɛ kɔngɔtɔ tɛ se ka muɲu ni fani ni baneni tun bɛ ne bɔ n ka ko kan san tɛ ne sɔrɔ Facebook kan moi je suis un homme libre I jɔn den I fa y'a si bɛɛ kɛ a da ma don Mali ko la ala ye chance di ma I k'i da don Mali ko la I bɛ taa tugu mɔgɔ wɛrɛ hakilina kɔ jamais ne t'o kɛ a ye Choguel lajɛ aw ka docteur lajɛ dɛ cu ca n bɛna tila ka fɛn dɔ yira aw la aw k'o fɛnɛ lajɛ dɛ bi aw b'a fɔ ko Assimi min ɲɔgɔn tɛ Choguel bɛ ka Assimi min commentaire kɛ il y a 5 ou 6 mois Choguel ye kuma min fɔ Assimi ma salamu alaikum ne y'a fɔ président de la transition a k'a mɛn u bɛ ka tromper u bɛ kun bɛ ka Ibeka tromper cogo min na u bɛ ka ale fana tromper ni cogo la parce que o ye rapport kɔrɔ de an ɲɛ bɛ min na tuguni vice président de la transition tɔgɔ min b'a la u y'a fɔ ko soldat de ko force spéciale farabugu minɛnen don hali sisan kɛlɛ bɛ yɔrɔ la mɔgɔ bɛ ka faga an ɲɛ b'a la a bɛ ka forage de di camp militaire la mais o t'a ka baara ye o service aw bɔra k'a ye sisan cɛkɔrɔba a ye min fɔ Assimi ma kuma min na farabugu bɛ otage la force spéciale o dalen bɛ kilimu kɔrɔ o tɛ foyi la forage sen kɔ bi o bɛ kuma jumɛn fɔ Assimi ma ko bɛ don an kunna an yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka si c'est le même Choguel an b'an yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ Mali premier ministre kan ka kɛ quelqu'un comme ça cu ca environnement kan ka min fɔ ale de b'o fɔ bi vert sini jaune sinikɛnɛ rouge Malien aw kan ka ko kɛ cogo min na ne kɔni ye seko kɛ a filɛ nin ye n'aw ka ministre bɔ ka yira u la a tɛ tiɲɛ kan a bɛ fɛ ka to fanga dɔrɔn de la n'a y'aw ja cogo o cogo a y'a kɛ ten assalamu alaikum warahmatulahi